Niko soda FARDC. Jina yangu Ajida Chef Ndayambaje Jean Marie. Nilikuwa kote ya CCRK. Wakati yenye tulikuwa kote ya CCRK, wakati inea vendezere bakatueforme, bakatuambia dufunge vitu dupande kwa aeroport. Tulifika kwa aeroport ma inere. Kwa tufika kwa aeroport tukapiga goti kwa aeroport. Wakati nyingi inea ma 6h30 nilikutana na komanda kompanyia wa kwangu. Tukakuwa naye wakati enea ma 7h ataki kaanza kote ya Gihisi. Wakati nyingi anza safari ikakuwa wasiwasi. Juu wa komanda habakukua. Wakati kwa wasiwasi tukashuka njia kwa tukasema jinza hapa aeroport na kwa wasiwasi tuende ku region. Tuende ku 34e region militaire. Wakati tutafutenda ku 34e region militaire, wakati tulifika munjia akasema adui anakapa M23 anafika Goma. Wakati walisema nini M23 anafika Goma, tukashuka tukatafuta ndio tuende kuporo. Wakati tulifika kuporo tukakutana batone na fani nene naondoka. Tukakamata njia kwenda ku Monisco. Hii Monisco hapa fasi ya hotel nani ya hotel Linda hapa kunani. Wakati tulifika pale ku Monisco wakatuambia dutoe teni na silaha tuweke chini. Tukatuambia dutoshe teni na silaha tuweke chini, tukatosha teni na silaha tukatia chini. Après ma 30 minutes wakatupika ndani kilimogene. Tupika ndani kilimogene ba Monisco. Bakaanza tufukuza tutoke pale. Juste fait masasi ilikuwa naanza sogelea pale. Kwa na ataki ya nguvu masasi naanza sogelea pale. Bo mimi nikikamata teni yangu nikavaka teni nikamata na silaha. Bo benye tulikuwa nabo tukamwambia hapa kuna ingine fasi ya kuponea. Twende kuinchi jirani. Kuinchi jirani hata tufanya kitu. Jo tukavuka tukakoya hapa mu Rwanda. Wakati tulifika ku grande barriere tukaweka silaha chini si peki. Tulikuwa tunatosha chargeur. Tukaweka silaha chini. Soda Rwanda wakasema mukamate silaha zenu muweke juu na chargeur muweke mu poche. Tukakamata silaha tukaweka juu, tukakamata mashargeur tukatia mu poche. Tukashuka kati tulifika kunani ku frontiere bie, wakasema mukamate silaha mutupe pale. Tumba silaha tukatupa wakazikamata, wakatuambia mukuye, tukakuya, tukatia mikono yetu tukakuya, wakatuadresse, tukaenda tukakutana na ba viongozi ba Rwanda ba jeshi. Wakatukaribisha. Jo bakituleta mpaka hapa mu stade. Je ndangije amezi 2 nanje ku mazina ngaba nitwa Ahadi Bangamwabo Zefani, ngaba mvuka Ikibumba mu groupe Mabuhumba, localité Rwibiranga, chefferie de Bukumu, akaba ariho mvuka. Nanje nagiye mu kazi k'ikizarendo bitewe no gufatwa nabi kwacu. Nagiye Ikibumba niyo bamama bana n'ubu najayo navayo ngo ngiye gufata iriya mu Bushagara mu ngambi bakanyanyasa ngo ndume mu 23. Ndavuga kugira abaje barirwa baranyanyasa no kumvunga bya buri munsi, ahubwo nanje reka njobore ngorerane nabo ibizaba nuko tuzabifata uco. Je mbona kujya mu kizarendo guco. Ninafika hapa juu ya mambo ya vita. Mugoma mu kapitali ya Nord Kivu RDC. Ninafika hapa mu Rwanda juu ya njia ya kupita haiko. Tunaenda na barafiki yetu ku Monisco juu ya batatukosa liaison. Tunafika ku Monisco anakatala tuingie mu bazi yake. Monisco pa anakatala juu ya vita iko ya mingi batatukosa liaison. Hauna njia. Hauna façon ya kuingia mu Monisco, hauna façon ya kuingia mu aéroport. Batatukosa de liaison, c'est que nous n'avons pas de choix. C'est pour cela que je me suis arrivé ici. Les M23 sont à Goma. Nous étions là-bas à l'aéroport de Goma. L'armée tout entière de Nord Kivu, de Goma. Nous étions à l'aéroport de Goma. Mais à propos de ces tactiques-là, étaient tactiques incroyables.
comment nous pouvons se mettre à l'aéroport de Goma, tandis que l'ennemi a déjà entouré le Goma tout entière, a commencé à lancer des bombes, des mortiers, ceci, cela. Nous ne pouvons pas être coffrés à l'aéroport, tandis que l'ennemi a déjà contourné l'aéroport. Nous étions coffrés. Cette tactique-là, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister, nous sommes coffrés. L'ennemi, quand il lance des bombes là, c'est que nous aurons beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Par rapport à moi, quand j'ai vu des bombes, c'est commencé à nous bombarder à l'aéroport. Non, j'ai vu que là, ce n'est pas bien. Oui, des M23 étaient à Goma. Les M23 étaient déjà à Goma. Parce que quand je me suis arrivé à la Monesco à côté de Serena, il y avait des coups de balles des M23 qui venaient déjà. J'ai fait le renseignement à travers un civil. Le civil là, il m'a parlé que les M23 ont déjà arrivé à Itige et à Rond-Point-Biréré. Il n'y avait plus moyen de retourner encore à l'aéroport. Tu comprends? Il n'y avait plus moyen de retourner à l'aéroport. C'est pour cela nous sommes rentrés chez Monesco. Le Monesco a refusé, plus de 10 fois, Monesco a refusé de nous de pénétrer dans son camp. Je n'avais pas moyen, parce qu'il n'y avait pas moyen de retourner à l'aéroport, parce que M23 a déjà pris le Goma. Il y avait déjà des embuscades partout dans les avenues de Goma. Maintenant, je pourrais aller où? Nous sommes arrivés à la Rwanda, nous avons fait comme ça, et le Rwanda nous a dit, hey, Shimama parle. Tu n'as Shimama, on a identifié Bantou, et nani qu'on a armé, on a identifié Bantou. Après, tu n'es pas au Rwanda. Nous avons vraiment des inquiétudes. Nous demandons à notre gouvernement de prendre l'armée en charge. Parce que ce que ça vient de passer à Goma, c'est vraiment incroyable. Incroyable, 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 vraiment. À propos de cela. Nos chefs sont des traîtres. Parce que nos chefs ont déjà fui le Goma depuis avant-hier. Mais nous sommes restés là par les trahisons. Majina yanjye banyita Achida Iraguha Sanze John. Nabaga muri 4e region militaire. Nabaga muri Tamajoro. Station ku rugamba no kuvuga ngo nabonye kwivanga urugamba mbese mbona ntacyo ndwanira, ubona harimo ubaguzi, natwe tuvuye Ikinyarwanda, tribale, mbese twabaga muri leta twihishahisha. Kuko hari igihe byabaga ngombwa bakureba mugenzi wawe akaba yanakwivugana bitewe n'uko abona ko mutari bamwe, kandi tuvuka muri Kongo twese turi abanyamasisi, turi abakongomani. Sasa narebye ko biba ngombwa ko nahunga, mbongiza amahirwe ngeze hano ndikumva asa n'uwarokotse. Nanyuze mu mupaka, abasirikare banyakiriye neza, ntawigeze amahotera. Ingabo za FARDC mbese zisa n'izatsinzwe, usibye kwihagarara. Muri make ni kwa kundi nyine kubura aho wapfundira umutwe. Ariko hari benshi bari mu mazu babuze uburyo bavamo, hari bari gutinya kuzina kubera batazi Ikinyarwanda, bakavuga ati nibagere ino barabica. Nibo baho muri bo. Banyita Suretse na Gasore Ruhemba Alexis, kuri 34e region militaire. Uyu munsi narangize njya ku rugamba, urugamba nicyo no twari turi ku rugamba tonyinaniranye tujya kuko dufite abadamu haraza Goma, bamwe dufata umwanya wo kwigira mu rugo iwacu. Aho tonyinaniranye basi byo turagabata bakasema dusema dukuye uko. Ejo ugiye kugamba rero. Naje kesho asubuhi mesi kwenda ku vita. Na sia mesi etama yose yadukwata ku vita. Sasa tunasikia vile Goma kamatiwa na mbona wanaanza tuatake je tukafanya nani? Situation iko pale. Situation hakuna ni masasi, hakuna nani. Hakuna masasi tu hakuna. Bose bambara bimwe bagaharanira urugamba rumwe. Baje hano nk'impunzi zatsinzwe ku rugamba bafitanye na FC M23. Tukaba twabakiriye nk'uko amategeko mpuzamahanga tuyubahiriza. Uduhungiyeho afite ibibazo iwabo
turamwakira. Si ubwa mbere twakira impunzi, nabo ni impunzi nk'izindi. Nuko bimeze, abavurwa baravurwa, bagaburiwe, batujwe neza, nuko bintu bimeze. nyuma yo kubakira ni ukubakira nyine hakazavamo ko basubira iwabo habaye amahoro, cyangwa basaba kuzahama mu Rwanda nk'uko impunzi zose zibigenza, ari iz'i Burundi ari iki, ari natwe kera tuba impunzi hari aho twageze, bamwe turahavukira, ababyeyi bacu bagiye bazi ngo bazagaruka, ntibahagarutse vuba. Amaherezo y'impunzi ntabwo yamenya, biterwa n'ukuntu icyamuhungishije gihagaze, n'ibitekerezo bishya bye by'ubuzima bwe aho bigana. Ntabwo twe tubaha gahunda, twe tubaha icumbi badusabye, tukabitaho nk'impunzi, ariko icyo bakoresha ubuzima bwabo. Hari n'ushobora kuvuga ati nubwo nahunze ejo, ariko uyu munsi ndumva nisubiriyeyo, n'ubushake bwe yasubirayo. Hari n'uvuga ati narahazinutswe, nta ibintu nahaboneye, ntabwo nteze kuzasubirayo. Icyo ni icyemezo n'umutimanama wa buri wese, nta umuhatiriza, ntabwo ari twe tubaha gahunda. Ejo abari bahari mwahuye nabo bari 102, ariko mu kanya turi hano mbonye hinjiye abandi bakaba nk'icumi, sinababaze neza. Baracyaza ko imirwano iracyahari.